केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रचेषा सबु जगह डिजिटल माध्यम कार्य होबार लगी किंतु सरकार कहते यह हूँ डिजिटल युग किंतु दुख एवं परितापर विषय जे एक दृश्य देखा मिली भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत नाइकांडी नाइकांडी सब पोस्ट ऑफिस रे सर्भर काम देउना बारंबार लिंक फेल होउछि जहाँफल गरीब दुखी दरिद्र लोक मैंने पोस्ट ऑफिस रे अकाउंट खोली खातार टंका जमा करि पारुना जहाँफल विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुछि। आम प्रतिनिधि नाइकांडी सब पोस्ट ऑफिस को पचारि बुझीथिले ऑफिसर बाबू कहिले जे 10 दिन है असुविधा होउछि आमे उपरे अधिकारी को जणाइथिलु आसंतु ग्राहक एवं पोस्ट ऑफिस कौन कहले सुनिबा। ग्रामवासी माने सरकार को अनुरोध करछन्ति जे यार समाधान कर दियंतु देखा बाकी रहा गणमाध्यम प्रसारित होगा पर सरकार यह उपरे कौन पदक्षेप नेउछन्ति। विकास चंद्र नायक घर मल्लिकादीपुर कौन असुविधा है? असुविधा मुझे 8 मास है कंटिन्यू पोस्ट ऑफिस आसी पैसा भरवाई सुकन्या प्लस PLLI जदि मुझे से कहते सर्वर डाउन नेट ना कहीकि मत फेरे दौरान कहीकि मत एमती कहीकि फेरे दौरान मुझे यही लास्ट 1 तारिख आइली कहले बर्तमान राखी असुविधा तार सर्वर डाउन तुम जाओ पर आसब और केबे आसू ना 8 तारिख आसो मो 8 तारिख आइली आज 10 तारिख आइली आज जमी आइली कहले आमर बा 10 दिन है सर्वर डाउन मुझे 10 दिन है डाउन मुझे 8 मास है आउची मु डेली आसबि ना तर प्रत्येक मास थे 2 थर मुझे आइले आज सर्वर डाउन ये डाउन हो ठीक अच्छे ना मो बही और पैसा रखु आप भर सारा पर मुझे ना ना सेमती हेनी हो किंतु आम ये जे बड़ बड़ स्टाफ से आर्मी फार्मी अच्छा हेमाने आसिक देला बेलू बही पैसा रखी दौरान ये तापर हूँ आम जो पोस्ट पियन जी अच्छा चिठी फिठी बांटती बड़ लोकिया किसी गोटे आइला नहीं घरे दे देके आउछंती आम गरीब लोक मानकर आइला बेलू से कहते जे तुम फोन कर दौरान आसिक नहीं जाओ ठीक अच्छे आम आसिक नहीं जीवु समस्त गोटे रूल्स दरकार आज लास्ट को मुझे कहली जे न्यूज वाला आसबे ये करेंगे और मो बही रखिले आ गोटे फर्म देले कहले मेडिकल मोर तो किसी असुविधा है मुझे मेडिकल जी कहले ना ना गोटे मेडिकल गोटे साइन आन तुम हो कहीकि मो बही रखिले रखिक कहले भद्रक जीव कहीं तुम 6 मास अधिका होगा एटा भद्रक ऑफिस जीव ऑफिस रिटर्न आइले तुम आप पैसाटा रही कथाटा मत आगुरी एत बाट गला कौन भाई तापर एकाकालीन आम एत पैसा आणु कौटू 5,000 10,000 सीमित आम के पैसा थी आम अलग कौटी रखुना पोस्ट ऑफिस कौन पर रखुचु ए मासक 500 नाखा रखू ता भी रखुना जिते आसो सर्वर डाउन नेट ना ये कहते कौन है आज्ञा आम जो नाइकांडी जो पोस्टाल बहुत प्रोब्लेम होमर साधारण लोक मैंने पोस्टाल ठीक हिसाब से माने पाई पारना जो तार जो पैसा डिपोजिट करते आसुँच सुकन्या खोलुंट 6 मास है पैसा डिपोजिट हो पारुनी जिते आसुँच जिते आसुचु पोस्टाल को से सार मैंने कहते कि हो पारुनी ऑनलाइन प्रॉब्लम नेट आसुनी कहीकि विदा कर दौरान आ जो मैंने बड़ बड़िया लोक अच्छा से पैसा रखिकी बही रखिकी काम कर साधारण लोकंर किसी करूना जो जो मैंने हूँ ड्यूटी रोचंती जी स्टाफ ड्यूटी रोचंती ताठारू अधिका स्टाफ लोकाल नहीं कि कारबार कर जे कि घर पाखक नहीं कि जाऊना माने ठीक डकौंट आठू जदि किए नहीं कि एठू जदि किए नहीं कि जाऊँगी बड़ बड़िया घर को से देकी आसुँच साधारण लोक घर नहीं गला बेलू क्या हाथ सी भी जॉब करना से लोक हाथ दौरान से मैंने हूँ 20 टंका लेखा हूँ नहीं कि आसुँच घर पाखर सब 20 टंका ना नहीं कि आसुँच नहीं कि आसला तार आम बहुत सम्मुखीन रोचे ये हूँ जे कौन कि आम ये पाई आम हूँ कहूँ जे कि आमर ए पोस्टाल प्रॉब्लम जो होटा टे सर्ट आउट करूँ आम साधारण लोक मैंने बहुत आम हैरान हो सारूँ आदि से कहते ये घर प्रोब्लेम हो नेट प्रोब्लेम होमको सरकार आम कथा किसी बुझुनी से कहते सार मान कहते जे आम से सार मान को कहूँ जे कि आम भी से प्रशासन को आउ से सरकार को कहूँ जे कि आम नाइकांडी किसी व्यवस्था करूँ जे कि आम कौन सुविधा पाई पारू ना जे कि सार मानकर प्रॉब्लम हो जे कि ये ऑफिस प्रॉब्लम हो नेट प्रॉब्लम हो परिचय मो ना प्रशांत कर मल्लिक SPM नाइकांडी।
ସାର୍ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭର ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କାମ ହେଇନି। କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆମ ହେଇଗଲେ ଆମର କାମ କରିବୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ସପ୍ତାହ ଏକ ତାରିଖଠୁ ଆମର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପର ହଁ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପର ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା, ଆଉ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ସେଟିଂ ସାଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟିକେ ସମୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫୋଜିଟ୍ ସବୁ ଚାଲିବ। କ'ଣ ନା ସାର୍? ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଘର ନାଇକାଣ୍ଡି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏ ପୋଷ୍ଟାଲ? ନାଇଁ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଏଠି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା କି 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିଛି, ତ ସେ ମାସକୁ ମାସ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲର ଏଠି 7-8 ମାସ କି ବର୍ଷେ ହେବ ଗୋଟେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଯେବେଠାରୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଖାତାଧାରୀ ଯେ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକଟା ମାସେ ପାଇଁ ଧର ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଗଡ଼େଇକା ଚାଲିବେ 5 ମାସ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 5000 ଟଙ୍କା ଆଣିବ କେମିତି ଏକକାଳୀନ? ଯଦି ତା ବି ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା, ତାକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଲନି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମ ଟଙ୍କାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ଆରେ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସିଏ ମିଛର କାହିଁକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବ? ତାର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଲୋକଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର। ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତୁମେ ଲେଖ ଯେ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାରୁ ଇଏ କଷ୍ଟମର ଆମେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିନାହୁଁ, କରିବ। ସିଏ ଲୋକଟା ଯାଇ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ, ଆଣିକି ତୁମକୁ କାହିଁ ଦେବ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟୀ କରୁନାହୁଁ। ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଆମ ଅଫିସରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଏଠି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଲେଖିବା କଥା। ତ ଆଜି ଆମକୁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ କଥାଟା? କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଦାବି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛି, ସେ ସେଭିଂ ହେଉ କି ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ନିୟମ ଯେ ଖୋଲୁଛି, ସେ ଲୋକଟା ତାର ସର୍ଭିସଟା ପାଉ। ଲୋକ ତ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ ଦାବି କରୁନାହୁଁ କି କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟା କାହିଁ ହଇରାଣ ହେବ? ସୁକନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅର ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାର ବାପା ମାଆ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ କି ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଖଟୁଛି, ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଭାଇ ପଇସା ଅଛି ପାଖରେ, ଯଦି ଆଜି ନ ରହିଲା କାଲି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଏମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ତ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଅଲଗା, ଆଗରୁ ଲୋକ ଚିଠି କରୁଥିଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ବସୁ ବସୁ ଏଠି ଆମେରିକା କଥା ବୁଝି ଦେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୟ, ମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ନାୟକାଣ୍ଡିର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବହୁତ ପୁରାତନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଠିକି ଚିଠି ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଚିଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ଚିଠିଟା ଆସିଛି ଆଣିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 100 ଚିଠି ଆସେ। ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏଇଟା। ତ ୟାର ଯଦି ହାଲତ ଏମିତି ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ସୁବିଧା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟର ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଆମ ଆଖପାଖ ଯିଏ ଏଠି ଆସୁଛି ପୋଷ୍ଟାଲକୁ, 8-10 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିକି ଖାତା ଖୋଲନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଘର ଘରକା ବୁଲିକି ବି ପଚାରିବେ, ସେମ୍ କଥା କହିବେ। ଏ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପର ଲେବୁଲର, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ये प्रॉब्लम को यथाशीघ्र सॉर्ट आउट करा जाओ। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक शेख सैयद कादिर का रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।